नमस्कार। जा रटे तार किछु तो बटे। जेटुकु आशा छिलो 2026 पश्चिमबंग विधानसभा भोटे बीजेपीर जेतार सेटा यदि एई रकम भावमूर्ति सम्पूर्ण तृणमूलेर नेता नेत्रीदेरके बीजेपी आबारो दले नेय ताहले 2021 पश्चिमबंग विधानसभा भोटेर थेकेও 26 विधानसभा भोटे बीजेपीर अवस्था जे खाराप होबे एटा एक बाक्ये प्रत्येकेई बोलते पारबेन। एबार राजन्ना हालदार एवं प्रांतिक चक्रवर्तीर बीजेपीते योगदाने जल्पना तैरी हलो। बृहस्पतिवार संबाद माध्यमेर तरफे तादेरके प्रश्न करा होले गोटा विषयटाके अप्रासंगिक बोले एड़िये जान दुजोने। बीजेपीते योगदानेर प्रस्ताव एसेছে কিনা সেই নিয়ে যেমন তারা কোনো উত্তর দেননি, আবার প্রস্তাব এলে কি করবেন সেই নিয়ে কিছু বলতেও শোনা যায়নি। তবে প্রান্তিক বলেন জল্পনা এতটাই যে লোকজন বলছে অগ্নিমিত্রা পালের সাথে আমরা দেখা করেছি কিন্তু এমন কিছুই হয়নি। লোকজন আরও বলছে দিল্লি থেকে নাকি ফোন এসেছে। প্রান্তিকের বক্তব্য ধরি রাজন্নার সংযোজন কেউ একজন বলেছেন আমাদেরকে ফান্ডিং করা হয়েছে, পেট্রোল পাম্প দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সবটাই ভুয়ো তথ্য।